أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جميع المؤمنين والمؤمنات. أنك لهر لا ألك شهر دي أما Ala k'an dɛmɛ, Ala k'an fanga se, Ala k'an lakana, Ala k'an sutura. Sunkalo tɔ timɛ, Ala ka nɔgɔya an bɛɛ ye. Alhamdulillah, an bɛ ntɛnɛn na, avril kalo tile 25 san 2022. Bi ye ntɛnɛn ye, avril kalo tile 25 san 2022. Le lundi 25 avril 2022. A bɛ bɛn silamɛya san jate. Silamɛya kalo min bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko Ramadan, n'o ye sunkalo ye, a bɛ bɛn a tile 24 san 1443. Bi ye sunkalo tile 24 ye san 1443. Le 24 Ramadan 1443. Groupe Les Croyants, n'o ye mu'minu ka groupe ye, Inch'Allah. A balimakɛ mankan don Ustaz Berté, Ala ka waraba murutilen, karamɔgɔ sariyatigi Sikaso. Téléphone numéro 70 03 48 53. Bi vocal in titre ye jumɛn ye? Zakatul Fitr. La zakat des ruptures. Zakatul Fitr. A bɛ faamu. An badenw, bi vocal titre ye o de ye. Ala n'a kira ye min fɔ Zakatul Fitri kan. An bɛ fɛ k'an da don o dɔ de la, ko walawala a bɛ se ka faamu cogo min na. C'est vrai, a bɛ tile filani bɔ, wajulu direct kun ma kɛ groupe in sanfɛ parce que n fari kun man di n na, comme n y'a fɔ a ye cogo min na, cerveau kun sɛgɛnna, kunkolo sɛgɛnna. Donc, il fallait me reposer pendant un bon moment pour que baara bɛ se ka nɔgɔya cogo min na. Parce que n y'o de fɔ aw ye, ni ne bɛ diinɛ lase, ne bɛ attention min ta diinɛ lasetɔ la, a attention ye a pression fanga ka bon kosɛbɛ. Ça demande beaucoup d'attention. Parce que diinɛ lase, ni mɔgɔ min m'a faamu, a bɛ se ka kɛ ile de kɔnɔ k'a baara ka nɔgɔn. Ka taa sɔrɔ c'est très difficile. C'est d'ailleurs le travail le plus difficile au monde. Diinɛ lase de baara ka gɛlɛn ka tɛmɛ diɲɛ baara bɛɛ kan. Mais ne min t'a dɔn, i tɛ se k'o dɔn quoi. Tu peux pas savoir ça. N'est-ce pas? Parce que n'i ye micro ta k'i bɛ diinɛ lase, n t'a dɔn n b'a misali kɛ fɛn min yɛrɛ ye juste. C'est-à-dire que i ko k'i bɛ ka Ala de ka kuma lase. N'est-ce pas? Donc tu es tenu, c'est une forte obligation sur toi de ne pas, vraiment de dire ce que Dieu et son prophète ont dit. Paix et salut sur le prophète et sa famille. I exigez-le nous, i t'i yɛrɛ sagoya la quoi. I t'i yɛrɛ ta ye o wagati la. I nɛ kan ka kɛrɛnkɛrɛn. A bɛ fɛn fɛn fɔ, tout est censé être vrai. A bɛɛ kan ka kɛ tiɲɛ de. O de la, ça demande beaucoup d'attention. Ani kulonkɛ tɛ taa, ani a tɔgɔ di munumunu ni fɛn modèle dɔw tɛ taga quoi. Il faut être concentré à 100% pour que da kana fɛn dɔ fɔ, fɛn min tɛ Ala n'a kira ka kuma ye. N'est-ce pas? Voilà. Donc, parfois, il faut du repos pour que a kuma in a bɛ se ka basigi cogo min na. An badenw, Zakatul Fitri ye jumɛn de ye? Mun de don? A jɔyɔrɔ ye jumɛn ye? Ani a wajibiyalen bɛ jɔn ni jɔn de kan? Est-ce que a faamu? Zakatul Fitr, mun de don silamɛya la? A wajibiyalen bɛ jɔn ni jɔn de kan? An bɛna an da don o de la, Inch'Allah. Donc, bref, Zakatul Fitr ye jaga dɔ de ye. Jaga min wajibiyala kira Muhamadu fɛ, kisi ni nɛɛma b'a ye, a n'a ka so, silamɛya la, ka bɛn wagati dɔ de ma. Wagati ni a bɛ fɔ a ma ko selincini. Wagati min ni a bɛ fɔ a ma ko selincini. Kira kisi ni nɛɛma b'a ye, a n'a ka so, a ye Zakatul Fitr wajibiya ka bɛn o wagati ma. O de ye a bɔ wagati ye. A wajibiyala jɔnniw de kan? Ani a bɛ bɔ bɔcogo jumɛn na? Ani a kun yɛrɛ ye mun ye? An bɛna an da don o de la, aw bɛ se k'a faamu cogo min na. A bɛ se ka kɛ ka kɔn aw ni ne ka ɲɔgɔn dɔn ɲɛ
walima ka kɔnɛ lamɛnni ɲɛ aw bɛ sɔrɔ a ye kuma caman mɛn a zakatul fitri ko la, n'est-ce pas? A bɛ se ka kɛ dɔnnibaa caman ye dɔ fɔ aw ye zakatul fitri ko la, a bɛ faamu wa? Donc aw b'aw tulo jɔ nin fana fɛ, a bɛ nin fana lamɛn, n'aw y'a lamɛn can ye min ye aw bɛna can dɔn inshallah, a bɛ faamu wa? An badenw, zakatul fitri bɛ i n'a fɔ ni ko cachet ou bien tampon, est-ce que a faamu? A bɛ i n'a fɔ ni ko cachet walima tampon, o kuma kɔrɔ ye jumɛn ye? O kuma kɔrɔ de ye n'i ye sunkalo sun sisan tile 29 walima tile 30, n'est-ce pas? N'i ye sunkalo sun, n'est-ce pas? I ye tile 29 sun don ou bien i ye kalo bɛɛ sun Ala ye. E jigi bɛ mun kan? E jigi bɛ sara de kan. Mun sara? I ye sun min don Ala ye, i mako b'a la Ala k'a minɛ, n'est-ce pas? Ala k'a baraji di i ma. I ye sunkalo min sun, o tɛ wa? Donc a bila i kun na o sunkalo in sun ti minɛ fiyewu, o tile 29 walima o tile 30 o kalo kelen sun ti minɛ Ala fɛ fɔ a ka taa sɔrɔ i ye tampon kɛ i ka sun kan, f'a ka taa sɔrɔ i ye cachet kɛ i ka sun kan. O tampon ye jumɛn ye? O cachet ye jumɛn ye? O de ye zakatul fitri ye. Est-ce que kan ka faamu? O tɛ ne ka kuma ye, kira ko kisi nɛɛma b'a ye, صوم رمضان معلق بين السماء والأرض لا يرفع إلا بزكاة الفطر. N'i ye sun don mɔmin, maa minnu kan ka sun don an tɛna an yɛrɛ sɛgɛn k'an b'o détail di nin na yan, o détail dila ka ban. Est-ce que a faamu? Mɔgɔ minnu kan ka sun olu détail dila cachette la walima vocal la, vocal min titre ye ko le jeûne du Ramadan ou bien le jeûne tout court ou bien le Ramadan, n'est-ce pas? Donc maintenant, ni o phase bɛɛ banna sisan n'i ye sun don, pour que i ka sun ka minɛ Ala fɛ yen, ko f'i ka zakatul fitri de bɔ. Est-ce que a faamu? Donc ko sinon i ka sun bɛ gulo sanni dugu cɛ, mu'allaqun bayna sama wal ard, a gulolen de don sanni dugu cɛ, la yarfa'u, a ti yɛlɛ Ala bara, o kɔrɔ Ala t'a minɛ fiyewu illa bi zakatil fitr, fɔ n'i ye cachet k'a la tuma min na walima i ye tampon k'a la tuma min, o tampon n'o cachet o de ye zakatul fitri ye. Donc o de b'a yira i la mumin, a cɛman n'a musoman, o zakatul fitr o de b'i ka sun bila a bɛ minɛ Ala fɛ yen i ka limaniya kɔfɛ. Parce que il faut comprendre une chose, n'a fɔla jɔn ka baara bɛ minɛ, jɔn bɛɛ ka baara ti minɛ Ala fɛ yen. Jɔn dɔw de bɛ yen Ala bɛ minnu ka baara minɛ, jɔn dɔw de bɛ yen Ala bɛ minnu ka seli minɛ, jɔn dɔw de bɛ yen Ala bɛ minnu ka sun minɛ, jɔn dɔw de bɛ yen Ala bɛ minnu ka jagabɔ minɛ, jɔn dɔw de bɛ yen Ala bɛ minnu ka baya layidu wɔrɔ minɛ, jɔn dɔw de bɛ yen Ala bɛ minnu ka alabato n'o ka ɲumanya n'o ka sarakaw minɛ. Olu ye jɔnw ye? Kuranɛ suran 5 aya 5, chapitre 5 du Coran, verset 5. Kuranɛ suran 5 aya 5. Ala ko ale bɛ jamakulu kelen min ka baara minɛ silamɛya la, o ye mu'miniw de ye. A'udhu billahi min sharri shaitanir rajim. Wa man yakfur bil iman faqad habita amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ale ti maa si ka baara minɛ fo n'a ɲɛ bɔla maa minnu kɛla mu'miniw ye. Limaniya jɔn minnu ye baara kɛ Ala ye, Ala b'olu de ka baara minɛ. Mais maa o maa n'i tɛ limaniya jɔn ye, cɛ la walima muso la, kana dan zakatul fitri ma, hali n'i ye kulu kɛ sanu ye k'a di Ala ma, a bɛɛ ye zéro ye, ko lahara i bɛ jahanama kɔnɔ. Donc il faut être conscient de cela d'abord. A bila i kunna ko ja zakatul fitri dɔrɔn tɛ sun minɛ, mais f'i ka kɛ mumin de fɔlɔ ka kɔn zakatul fitri ɲɛ ani ka kɔn sun yɛrɛ ɲɛ, n'est-ce pas? N'i kɛla mumin ye, donc n'i ye sun don ka zakatul fitri bɔ, i ka sun bɛ se ka minɛ o tuma di. Mais n'i ma kɛ mumin ye, o kɔrɔ i tɛ limaniya jɔn ye, e ma limaniya jɔn ye, ko ɲɛɲini. A bɛ fɔ jɔn de ma ko mumin, e t'o si dɔn, i yɛrɛ tɛ limaniya jɔn ye. Donc n'i sunna o la, ka tila ka zakatul fitri bɔ o la, o b'i n'a fɔ n'i ye ji kɛ minɛn sɔgɔlen kɔnɔ, o ji bɛ bɔ cogo min na, i ka baara ye zéro de. Nka n'i ma da la yan diɲɛ na, n'an sera Ala fɛ lahara i bɛna taa da la yen. Kuranɛ suran 5 aya 5. An bɛ tɛmɛ. Donc mu'mini minnu ni o limaniyala ka don diinɛ na ka sun, donc Ala ko n'olu de ye zakatul fitri bɔ, o zakatul fitri de b'u ka sun bila a bɛ minɛ. I ye zakatul fitri place ye wa? A place ka bon. Mun na?
ni o tɛ i ka tile 30 kɔngɔ ani ka tile 30 minɔgɔ walima i ka tile 29 kɔngɔ walima ka tile 29 a tɔgɔ di minɔgɔ a bɛɛ bɛ kɛ 0 de ye zakatul fitr dɔrɔn kama n'i ma bɔ donc i b'a dɔn o tɛ fɛn denni donc a place o de ye diinɛ na est ce que y'a faamu sun tɛ minɛ abada f'i ka compléter i ka dafa ni zakatul fitr o de la ne ko a ma n ko tampon don n ko cachet don est ce que y'a faamu c'est comme document dɔ b'i bolo mais document sans tampon sans cachet tɛ yen tampon t'a la cachet t'a la n'i taara n'a document a bɛ fɔ o ma ko faux document n'est-ce pas un faux document o bɛ mun yira o b'a yira k'a document man ɲi donc n'i fana ye sun don ni zakatul fitr ma bɔ k'a se t'u ye c'est 0 c'est un jeune sans tampon tampon t'a la donc a ti minɛ c'est rejeté a y'o yɔrɔ faamu wa an badenw an bɔra o yɔrɔ la an bɛna taa yɔrɔ jumɛn na sisan an bɛna taa sisan c'est-à-dire kataba naani dɛ an bɛna taa o yɔrɔ de la sisan o ye jumɛn ye o de ye zakatul fitr bɛ wajibiya jɔnw de kan n'est-ce pas jɔnw de kan ka zakatul fitr bɔ ani a bɛ bɔ bɔcogo jumɛn na an badenw munna n ko an bɛna taa kataba naani na parce que nin yɔrɔ in na yan kuma dɔ bɛ yen kuma min ni a kɔrɔ kan ka ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn mɔgɔw kana bila fili la est ce que a faamu mun bɛ na kɛ an ka taa a tɔgɔ de donc nin ye hadisa de ye parce que zakatul fitr déjà a kuranna n t'a yɔrɔ dɔn kuranɛ kɔnɔ quoi n t'a dɔn a bɛ kan ka faamu n tɛ yɔrɔ dɔn kuranɛ kɔnɔ ala kumana yɔrɔ min kan zakatul fitr kan ne m'a fɔ a t'a kɔnɔ n ko n t'a yɔrɔ dɔn a kɔnɔ n'est-ce pas ala kumana yɔrɔ min na zakatul fitr kan ne t'o yɔrɔ dɔn a la mais ninnu caman zakatul fitr déterminé la hadisaw de fɛ ka caya est ce que y'a faamu a déterminé la ani k'a décrit k'a ɲɛfɔ a place a n'a bɔcogo n'a bɔbaw a n'a kɔlɔlɔ n'a ma bɔ an badenw o caman ye hadisaw de ye hadisa kitabu n'est-ce pas an bɛna don hadisa kitabu dɔ de kɔnɔ ka kuma dɔw ta kira ka kuma dɔ kisi nama b'a kira ye a n'a ka so mɔgɔ minnu kan ka zakatul fitr bɔ an ka sɔrɔ ka kuma kɛ o kan an bɛ taa kitabu jumɛn kɔnɔ comme ne don man di o yɔrɔ ninnu na ne ka base ba o ye kuranɛ de mais yɔrɔ dɔw bɛ yen i b'a ye n'i base kuranɛ kan 100% o yɔrɔ la kuranɛ dɔrɔn kan a bɛ gɛlɛya i bolo k'i ka se k'a ko ɲɛdɔn mais n'an tilala nin yɔrɔ in na min bɛ n bolo ka fɔ o kan mɔgɔ minnu bɛ baara kɛ ni kuranɛ dama ye n'o mako tɛ hadisa la min bɛ n bolo ka fɔ o kan kuranɛ ye min fɔ olu ma an bɛna tila ka se o yɔrɔ la donc an bɛna taa yɔrɔ jumɛn an ka taa kitabu dɔ kɔnɔ kitabu min bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko bukhari est ce que a faamu kitabu min bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma hadisa kitabu min bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko bukhari an ka taa bukhari kɔnɔ an bɛ taa a page numéro 172 i y'a faamu bukhari page numéro 172 nin ta man di n fɛ quoi mais an b'an débrouiller ten fɔlɔ i y'a faamu voilà bukhari page numéro 172 o yela n'o yela an bɛ taa a ka hadisa numéro 1503 hadisa numéro 1503 page ye 772 bukhari page 772 hadisa numéro 1503 page numéro 172 hadis numéro 1503 a bɛ faamu wa donc o hadisa la a fɔla cogo di farada rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallam zakat al-fitr صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والكبير والصغير والذكر والأنثى وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة أمبارون أمدان ني حديثا يورو دروما زكاة الفطر كلها أحاديثا كما ورا بسكا سوري mais ne y'a préféré ka min ta ka kuma o kan o ye nin ye nin ye bukhari page numéro 772 hadisa numéro 1503 est ce que a faamu ko yɔrɔ de la ko kira muhamadu kisi nama bɛ kira ye a n'a ka so ko a ye zakatul fitr wajibiya sɔɔan sɔɔu ɲɛ kelen min tamaro la aw sɔɔan ou bien sɔɔu ɲɛ kelen min sha'ir de i n'a fɔ ni ko vermicelle ou bien macaroni par exemple donc sɔɔu yɛrɛ ye min ye an bɛ tila an bɛ n'o walawala kɔfɛ est ce que a faamu ala al-khurri ko a y'a wajibiya jɔnw ala al-abdi d'abord a y'a wajibiya jɔnw kan ala al-abdi
jɔn kan i y'a faamu wa wal hurri a tilala ka wajibiya hɔrɔnw fana kan zakatul fitr a wajibiyala jɔn kan ka tila ka wajibiya hɔrɔn kan o t'a banni ye dɛ wa zakar a y'a wajibiya cɛ kan wal unsa ka tila ka wajibiya muso fana kan wal kabir wa sagir ani belebele ani mankaman walima dɔgɔmani belebele ni dɔgɔmani an badenw kata ba naani bɛ nin yɔrɔ in de la yan est ce que a faamu a y'a wajibiya belebele kan el kabir o ye belebele di i y'a faamu wa sagir min al muslimin ani dɔgɔmani fana silamɛw cɛla muminɛw cɛla i y'a dɔn n'a fɔla wajibiyala jɔn kan sɔsɔli t'o la o ɲɛ dɔlen don ka ban n'a wajibiyala hɔrɔn kan sɔsɔli t'o la o ɲɛ dɔlen don ka ban n'a fɔla wajibiyala cɛ kan o ɲɛ dɔnna ka ban n'a fɔla wajibiyala muso kan o ɲɛ fana dɔnna ka ban i y'a faamu wa maintenant kuma bɛ jumɛn nɔfɛ wa sagir wal kabir belebele ani dɔgɔmani donc maintenant belebele ye jumɛn ye dɔgɔmani ye jumɛn ye an badenw ne ye min ye yan ne ye min dɔn yan dɔgɔmani ko la ani dɔnnibaa caman bɛ yen o bɛ dɔgɔmani kɛ min ye an badenw o ma kɛ kelen ye mun n'a ma kɛ kelen ye parce que olu b'a fɔ zakatul fitr k'a bɛ wajibiya hali simiden kan den si san 2 walima den si kalo 6 o b'a wajibiya ka taa se niveau dɔ la k'a bɛ se ka wajibiya hali muso kan tuma min na den bɛ a kɔnɔ hali den min bɛ a kɔnɔ k'a bɛ se ka wajibiya o den fana kan a n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw parce que ne kɛ man di k'a lamɛn u bolo ka caya n ye min mɛn n ye min frotte an badenw nin y'o ye den min bɛ muso kɔnɔ ko zakatul fitr bɛ wajibiya hali o den kan est ce que a faamu ensuite simiden den bɛ kan ka si min o zakatul fitr fana bɛ wajibiya o den fana kan parce que k'a fɔla wa sagir ko pitinin n'est ce pas a bɛ se ka wajibiya denmisɛnnin wɛrɛ kan peut être minnu bɛ hali san 2 sanfɛ dɔɔnin a bɛ kan ka faamu wa mais nin yɔrɔ in na ne ka kuma bɛ jumɛn de kan ni hadisa in ani nin kuma in n'i ko asagir tɛ den fɔ arabukan na diyagoya la sagirun de kɔrɔ ye faransa la petit mais petit par rapport à quoi les grands c'est qui el kabir an bɛ exemple ta sisan dutigi bɛ yen o ye san 60 ye a den dɔ bɛ yen o ye san 18 est ce que kan ka faamu dutigi san 60 a den si san 18 arabukan na dutigi ye kɛbiru de ye belebeleba i y'a faamu wa arabukan na den min ye san 18 vis-à-vis du père de 60 ans o bɛ jate arabukan na sagir o ye i n'a fɔ dɔgɔmani parce que fa ka b'o den ye aw bɛ kan ka faamu wa i b'o exemple bila fa min si ye san 70 den si ye san 20 arabukan na fa ye kɛbiru ye den ye sagiru ye fa o ye kɛbiru ye belebele walima kumaba den o ye sagiru ye pitinin walima dɔgɔma i bɛ kan ka faamu wa munna dɔgɔma don a n'a ka san 20 bɛɛ fa ka san 70 ka ca n'a ye donc arabukan na comparaison fana na a bɛ se ka tali kɛ nin yɔrɔ kan mais k'a fɔ diyagoya yan ko o sagiru de b'a yira ko zakatul fitr bɛ wajibiya simiden kan vraiment ne hakili ma o ye ne hakili ma sɔn o ma bɛɛ n'i ka dalilu de don bɛɛ bɛ kuma n'i ka dalilu de ye on dit les grands et les petits c'est exigé sur les grands et les petits. Les grands et les petits, qui sont les grands, qui sont les petits? Mais est-ce que le chef de famille là, n'est-il pas grand devant son fils? Bien sûr. Le chef de famille est âgé de 60 ans, son fils n'a que 20 ans. Est-ce que celui qui a 60 ans n'est-il pas plus grand que celui qui a 20 ans? Bien sûr. Donc on peut dire que celui qui a 60 ans est le plus grand. Et celui qui a 20 ans est le plus petit, n'est-ce pas? Donc on dit les grands et les petits. O ye kira ka kuma ye kumaba ani pitinin mais pitinin o dalilu bɛ min sisan k'a yira ko kira kan bɛ simiden de ma den min yɛrɛ ma fara sin na fɔlɔ pitinin de don mais est ce que zakatul fitr ko la den min ma tila sin min na ala bɛna zakatul fitr da o den kun avec quelle logique ne mako b'o lamɛnɛ kira bɛna zakatul fitr wajibiya den kan den min bɛ sin min na san 2
avec quelle logique, avec quel intérêt, avec quel objectif. La ɲini yɛrɛ ye mun de ye an mako b'o yɔrɔ de la mɛnɛ est-ce que a faamu parce que diinɛ kuma tɛ se ka kɛ kunfɛ kuma ye o c'est pas possible diinɛ kuma dɛ a tɛ se ka kɛ kunfɛ kuma de ye mɛnɛ c'est pas possible k'a fɔ dɔrɔn i bɛ fɛn ye dɔrɔn k'a fɔ i kunfɛ il faut analyser les trucs là diinɛ in kana na kɛ i n'a fɔ quelque chose d'illogique i kana na fɛn dɔ fɔ a ka bɔ logique kɔnɔ c'est pas bien o man ka kɛ diinɛ ye n'est-ce pas les réalités religieuses doivent être logiques a kan ka hakili kan k'a ye quoi mais ni hakili y'a ye ko diinɛ kuntigi muhamadu o de nana fɛn dɔ wajibiya simiden san 2 kan k'a k'a kɛ a b'o kɛ avec quelle possibilité avec quelle capacité ça a b'o kɛ cogo di walima muso min ni den b'a kɔnɔ ko diinɛ ka fɛn dɔ wajibiya o kan o den in kan mais o den in bɛ se k'o kɛ cogo di ɲininkali de don donc bref ne ko ninnu n'a bɛ fɔ mɔgɔw ye il faut k'a ka tɛntɛn a ka ɲɛfɔ ka ɲɛ mɔgɔw kana bila fili la quoi parce que munna ne ko n ko diinɛ in laseli ka gɛlɛn ni baara bɛɛ ye i bɛ fɛn o fɛn fɔ dɔnnibaa même moi hali ne yɛrɛ i bɛ fɛn o fɛn fɔ ni mɔgɔw y'a ta ka baara kɛ n'a ye n'a kɛla hɛrɛ ye baraji b'i ye mais i b'i farati n'i ye hali kuma kelen dɔrɔn fɔ kuma min n'a taara sɔrɔ ko kalo don lahara kɔni fo ni ala de y'a falen ma dɛ il faut que les prêcheurs là il faut k'an bɛɛ ka nin dɔn il faut que nous sachions ça an ka nin dɔn quoi an bɛ fɛn fɛn fɔ maaw ye ko ala ko tan walima kira ko tan ni a kɛla hɛrɛ ye n'a kɛla tiɲɛ ye alhamdulillah o bɛ baara min kɛ anw bɛ dɔ sɔrɔ a nafa na an bɛ dɔ sɔrɔ a baraji la mais i b'i farati n'i ye kuma fɔ maaw ye ko nin bɛ tan n'o ye baara kɛ n'a ye n'a taara sɔrɔ o kun tɛ olu ka fɛnba t'a la o lahara e min ko k'a bɛ ten dɛ donc kiiti bɛ i ni ala de ni ɲɔgɔn cɛ sisan ala de bɛ t'i ɲininka tu as quelle preuve tu avais quelle preuve ni ala y'a ye i y'i se kɛ can na a bɛ se k'a fɔ ale bɛ se ka yafa i ma o la mais n'a y'a dɔn k'i y'a kɛ kalabaganci ye ani tugu ye ka maaw fili walima jateminɛbaliya o kuma kiiti ka gɛlɛn dɛ donc ne kɔni hali n'o tɛ bɛɛ kun na n kan tɛ tɔw ta ma ma responsabilité n'engage que moi ne mako bɛ n ta de la ne m'a fɔ diyagoya bɛɛ k'o jateminɛ kɛ mais ne kɔni ne b'o jateminɛ kɛ lors de la transmission du message de Dieu ne bɛ ala ka diinɛ lase o de bɛ ne kunna donc ne tɛna sɔn ko ne b'a diya aw la ka tɛmɛ ne kan ne bɛ fɛn fɛn fɔ aw ye ne bɛ fɛ de ne jɔla ala ɲɛkɔrɔ dalilu ka sɔrɔ ne bolo n bɛ se ka kuma k'a fɔ ala n'i y'a ye n ye nin fɔ i ka jɔnw ye tan parce que ne de preuve kun bɛ ne bolo nin bɛ ne bolo nin bɛ ne bolo Dieu est sage il est savant n'a y'a dɔn effectivement j'avais de bonne foi a b'a latɛmɛ kɛ n'est-ce pas donc ne bɛ kan ka baara kɛ n'o logique de ye o de la diinɛ in na ne t'a musalaka ne t'a munumunu n t'a min kan ka fɔ o de bɛ fɔ simple n'est-ce pas mais ne tɛna sɔn ko ne bɛna fɛn dɔ maa m'o ko fɔ aw ye aw k'o kɛ n'aw sera ala fɛ lahara ne de ka taa jɔ ala ɲɛkɔrɔ ko preuve ma sɔrɔ ne bolo a bɛ goya jɔn de la a bɛ goya ne de la donc bref nin ye yɔrɔ dɔw ye yɔrɔ minnu ni a kuma ka ca mais ne ye min ye ala ni nin ko gɛlɛyala i bolo i bɛ se ka i bɛ hadisa wɛrɛw ou bien kuranna aya wɛrɛw ta i b'i yɛrɛ woloma n'a ye parce que ni kuma nana nin nacogo la a kuma woloma ka gɛlɛn n'a fɔla alal kabir wa ala sagir kumaba ani misɛman walima kumaba ni dɔgɔman e bɛna fɔ denmisɛnnin si san 2 k'o ye dɔgɔmani dɔ ye o ka kɛ dɔgɔmani dɔ ye hali den min yɛrɛ ye kalo 2 o fana ye dɔgɔmani dɔ ye o ka kɛ dɔgɔmani dɔ ye mais est ce que n'i danna yan a bɛ woloma den min ye san 2 ale y'o sun don tuma jumɛn ye k'ale bɛ t'o zakatul fitiri bɔ ale y'o sun don tuma jumɛn ko ala n'a kira bɛ taa zakatul fitiri wajibiya o den kan avec quel intérêt première interrogation hein den ye sun don tuma jumɛn an bɔra k'a f'i ye sisan zakatul fitiri bɛ tali kɛ sun donbaga de kan i ye sun don i bɛ fɛ a bɛ minɛ ala fɛ yen i bɛ zakatul fitiri bɔ o de ma f'i ye wa kira ma bɔ k'o de fɔ sisan an ma bɔ k'o kuma de fɔ sisan kira kumakan na k'a fɔ zakatul fitiri o de bɛ sun bila a bɛ minɛ n'est-ce pas ni zakatul fitiri de bɛ sun bila a bɛ minɛ depuis yen i kan k'a dɔn ko ja zakatul fitiri bɛ maa de concerné maa min yɛrɛ sunna fɔlɔ e bɛ kan ka faamu wa sun wajibila maa min yɛrɛ kan fɔlɔ ja zakatul fitiri fana bɛ wajibiya o tigi de kan parce que o zakatul fitiri bɛ wajibiya mun na parce que sun wajibiyalen b'i kan déjà mais aw ye a ye kuranna yɔrɔ jumɛn ye ko ala kɛn bɛ ka sun wajibiya denmisɛnnin san 2 kan o bɛ se o kɔrɔ denmisɛnnin san 2 walima kalo 6 denmisɛnnin kalo 6 simiden
n'a ko zakatul fitri wajibel mbaka k'i ka bɔ i ka denbaya bɛɛ ye hali den min ye kalo 2 hali den min ye kalo 3 k'i ka zakatul fitri bɔ o bɛɛ ye d'accord allons doucement ne b'aw ɲininka a fɔla ko zakatul fitri bɛ di pour que ka sun de minɛ n'a ye donc maintenant den min ye kalo 2 walima comment dirais-je san 2 i y'a dɔn ko nin ma sun o ma sun o bɛna taa zakatul fitri bɔ pour quel intérêt sisan o ye première interrogation a b'a bɔ pour quel intérêt est-ce que a faamu pour quel motif a dun fɔla de a bɛ kɛ ka sun de dɛmɛ a bɛ minɛ kelen ɲininkali fɔlɔ ɲininkali filanan den si san 2 o bɛ mun sɔrɔ a yɛrɛ ye diɲɛ kɔnɔ k'a bɛ taa o de kɛ ka zakatul fitri bɔ ce sont des interrogations que je me pose hein parce que moi je ne m'hasarde pas dans ne tɛ n yɛrɛ fili ka don fɛn na comme ça ko parce que a sɛbɛnlen don o fɛn tɛ dɛ an bɛ ka na n'a ye dɔɔni dɔɔni mais nin bɛ kɛ kabako ye aw ɲɛkɔrɔ mun na a man ka kɛ aw ɲɛkɔrɔ kabako ye o aw y'a ye ne y'a développer aw ye yan kɔsalanin na ko ala kɛlen bɛ k'a fɔ kuranɛ kɔnɔ ko ka sun tigɛ su fɛ a ma kɛ dɔw bolo kabako ye wa a kɛla dɔw bolo kabako ye mais minnu kun bɛ kan ka aw bila ka sun tigɛ ka sɔrɔ su ma ko olu kun bɛ min dɔnnibaw kun tɛ de dɔnnibaw kun don olu kun bɛ min ne ye n ta bɔ kuranɛ min kɔnɔ o kuranɛ kelen de t'u bolo wa a b'u bolo mun na ne y'a fɔ aw ye n ko sun bɛ tigɛ su fɛ mun n'a kɛla aw bolo kabako ye mun na pourquoi olu ka kuranɛ bɛ min kelen deuxièmement ni seliji bɛ taa kuranɛ kɔnɔ suran 5 aya 6 chapitre 5 verset 6 kuranɛ suran 5nan aya 6nan ala ko ka seliji tatɔla an b'an sen min ko ka seliji ta ka sen ko ka dan jusqu'au cheville est-ce que a faamu ko ka sen ko ka dan alikabakuru la mais o ye kuranɛ ye min fɔ n bɛ ka exemple de d'i ma kuranɛ ko ka sen ko ka dan alikabakuru la n'i bɛ seliji ta alikabakuru ye yɔrɔ jumɛn ye sentigɛ sanfɛlali na dɔrɔn i sentigɛ kɔnɔna sanfɛlali na dɔrɔn kuru fila kolokun fila bɛ yen kolokun kelen o bɛ kini yanfan fɛ o kɔrɔ ye sen kɔfɛ kolokun tɔ kelen o bɛ sen kɔnɔna na kini yanfan ni numan yanfan kolokun fila bɛ yen tan tubabukan na a fɔ a ma ko cheville n'est-ce pas o de ye cheville ye donc min yɛrɛ bɛ bɔ kɔfɛ o bɛ n'a fɔ o ka bon ka tɛmɛ min bɛ kɔnɔna ta kan n'i y'i sen tigɛ kɔnɔna sanfɛla lajɛ dɔrɔn i bɛ sin ka yɔrɔnin ten a tɔgɔ di kolokuru fila de bɛ yen kelen bɛ kini yanfan fɛ kelen bɛ numan yanfan fɛ sen côté dɔ ye ni sen côté dɔ ye o de ye alikabakuru ye donc kuranɛ ko ka seliji ta ka dan jusqu'au cheville o ye alikabakuru de la mais pour te montrer que kuranɛ bɛ fɛn caman fɔ ani mɔgɔ caman bɛ dɔ wɛrɛ kɛ min ni kuranɛ ta tɛ kelen pour te rassurer de ça e ka i den dɔrɔn misiri ninnu kɔnɔ seliji ta yɔrɔ la i ka seliji tala ninnu jateminɛ ba ye ala ko k'a da alikabakuru la nka i na maaw sɔrɔ yen minnu tuma dɔ la ma bɛ surun yan fo kingiri tiɲɛ wa kalo o bɛ seliji ta ka na bila fo kingiri ni sentigɛ kɔnɔna farancɛ ni ɲɔgɔn cɛ jusqu'au beau milieu entre les genoux et les talons est-ce que a faamu mais est-ce que ala y'o yɔrɔ de fɔ wa exemple de don n bɛ kan k'a d'i ma quoi ala ye limite minnu di ani dɔw bɛ baara kɛ ka taa canal minnu kɔnɔ n bɛ fɛ i k'o ye n'i y'o jateminɛ k'a dɔn ala ko k'a dan alikabakuru la mais mɔgɔ wɛrɛw bɛ tɛmɛ alikabakuru la ka taa fo kingiri kɛrɛfɛ sɔɔni o bɛ na ka se kingiri ma k'o ye seliji ta ye mais est-ce que kuranɛ y'a fɔ ten de n'est-ce pas ninnu ye exemple dɔ de ye minnu b'i ɲɛkɔrɔ min b'a yira i la ni ne ye fɛn dɔ f'i ye tuma dɔ la a kana bonya i hakili ma kojugu quoi moi je suis en train d'analyser ce truc là moi ne tɛ ka diinɛ di hasard la dɛ ala b'a dɔn ne bɛ recherche min kɛ nin diinɛ in kama tout ça pourquoi ne delila k'o fɔ aw ye a man di ne ye hali ne ka miseli turunɔ ɲɔgɔnna kuma ka sɔrɔ yen diinɛ in sira kan ko min kɛla erreur l'erreur est humaine nul n'est parfait n'est-ce pas mais a man di ne ye hali miseli turunɔ ɲɔgɔnna ka sɔrɔ yen diinɛ lasetɔ la ko ne ye erreur k'a yɔrɔ la o man di ne ye je n'aime pas pourquoi parce que moi je vais corriger ne fɛ ka fɛn corriger de fɛn caman caman kɛla yan aw y'a ye tigitigi nin tɛ réalité ye donc ne min ko n bɛ fɛ k'a corriger vraiment je dois faire de mon mieux pour qu'il n'ait pas d'erreur dans mes corrections a cɛ man ɲi ne m'a fɔ n tɛ fili dɛ mais a kɔni cɛ man ɲi an badenw min tun bɛ n bolo kumaba ni fitinin ko la zakatul fitiri ko la nin y'o ye n ye min ye yan n ye min faamu yan n ka dɔn ta la bɛɛ n'i ka dalilu de don n'est-ce pas ni kira ko ala kabir wa ala sagir an badenw kabiru ye belebeleba ye
sɔgiri a tɔgɔ di dɔgɔmani donc ka sɔgiri in ta sisan k'a bɛ n'o de placer ko denmisɛnnin buruburunu hali minnu tɛ se ka sun don vraiment o tɛ ne ka prévu o dalilu tɛ ne bolo n'aw ka dalilu bɛ aw bolo lahara ala de bɛ taa aw kiiti n'a sɔrɔla kun fɔla tan de est ce que a faamu ne fana ko a dalilu tɛ n bolo min dalilu bɛ n bolo o de ye n'a fɔla denmisɛnnin buruburunu ko ka zakatul fitiri bɔ olu tɔgɔ la moi je vois pas vraiment de motif min na a bɛ kɛ ɲɛta motif la n ye question kelen posé n ko yala o denmisɛnnin buruburunu ninnu si san 2 ka jigin par exemple an k'a ta san 2 la ka jigin comme sɔsɔli t'olu ta la n ko yala o ye sun dɔ tuma jumɛn k'o bɛ taa zakatul fitiri bɔ o kɛla ɲininkali fɔlɔ ye o jaabi c'est très clair o ma sun don n'o ma sun don o bɛna mun kɛ ni zakatul fitiri ye zakatul fitiri dun de b'a to zakatul fitiri de b'a to sun bɛ minɛ mais mɔgɔ min ma sun don denmisɛnnin buruburu ma sun don o bɛna mun kɛ ni zakatul fitiri ye o ye ɲininkali fɔlɔ ye point d'interrogation est ce que a faamu deuxième point d'interrogation an bɛ taa kuranɛ kɔnɔ a bɛ kan ka faamu wa kuranɛ suran 2 aya 286 chapitre 2 du Coran verset 286 kuranɛ suran 2 aya 286 chapitre 2 verset 286 ala ko cogo di a'udhu billahi min sharri shaitanir rajim la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat. Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Elle sera récompensée du bien qu'elle aura fait et punie du mal qu'elle aura fait. Je reprends la traduction. Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Elle sera récompensée du bien qu'elle aura fait et punie du mal qu'elle aura fait. Ça veut dire quoi ce verset-là? Quran suran 2 aya 286 la yukal a'udhu billahi min sharri shaitanir rajim la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Ale ala ti doni dan ni kan ni ti se doni min kɔrɔ ala ti doni dan ni kan ni ti se doni min kɔrɔ shiminden kalo 6 shiminden kalo 3 ala n'a kira ka zakatul fitri imposé o shimiden kalo 3 kalo 6 kan ka abo wari bɔ min abo zakatul fitri bɔ min abo bɔ min est-il capable de supporter ça? Est-ce Allah et son messager qui vont imposer une charge à un bébé de 3 mois, un bébé de 6 mois, une charge de dépense? Sera-t-il capable? Est-il capable de supporter cette charge-là? Et s'il n'est pas capable, et c'est Dieu qui a imposé maintenant à ce bébé-là une charge supérieure à sa capacité? Est-ce que Allah a donné d'accord à donner micro? C'est Dieu qui fait ça? Ou bien son prophète? Allah ka kira debe na fo shiminde kale fendo imposa kan jaga zakatul fitri den kalo 6 kalo 7 san fila shimide awo yemi ninu ne ka analyse wi de hadisa kele min baw bolo ka kala wa hadisa kele ne kan ko de décortiquer et puis ce sont des pures réalités ça ninu e kene kan ko de ati do were ne te dîne mamouma ne te dîne défense ta mensonge quoi. Moi je ne défends pas cette religion avec mensonge hein. Ka fo me dîne mamouma ka défend pour que ka ko mamou dron ka nyeto ka ka te mo fente de parce que moi j'ai peur. Moi je ne veux pas que des ennemis de cette religion là aient des preuves contre elle. Ne te fait dîne djugo ka se ka fendo soro ko bo ka nga dîne kokari wal mo ko ka nga dîne saboter. C'est ce que je n'aime pas. Abo o jate mena ne ka analyse là. On la ne be fin sama ka dre jusqu'à l'extrême ka se ka prévu pour que dîne djugu kana se ka dalu sɔrɔ dîne kan est-ce que a faamu hali crépuscule ani nuit o différence ye suntigɛ ko la ne donna wo kɔnɔ ka cogoba kalabɔ k'a yira aw la vinaigre ko kuma na ne donna wo kɔnɔ ka cogoba k'a yira aw la levure ko kuma na ne donna wo kɔnɔ ka cogoba k'a yira aw la fununa n'est-ce pas donc c'est ça c'est ce que je fais mais ka dîne défendre logique de pour que dîne jugu kana prévu sɔrɔ dîne kan k'a fɔ aw ko ko ala de hinɛ masa ye ala do nin kɛ tan ou bien aw ko ko ala tɛ doni danni kɔ a tɛ se doni min kɔrɔ ala do nin kɛ tan n'o kɛra dɔrɔn dîne jugu bɛ prévu sɔrɔ dîne de kan a bɛ dîne kɛ kalo de c'est ce que je n'aime pas o la ne tɛ sɔn ka fɛn ninnu ta dɔrɔn ko ne b'a fɔ ten il faut analyser i b'a da balance de kan ka lajɛ est-ce que ça colle avec la logique n'est-ce pas mais les propos du prophète ne peuvent pas être illogiques ça a faamu wa
an ka taa ɲɛfɛ fɔlɔ an badenw ala ko a tɛ doni danni kan a tɛ se doni min kɔrɔ n'est-ce pas donc maintenant ni zakatul fitr wajibala denmisɛnnin si san 2 kan walima denmisɛnnin kalo 6 kan vraiment fɛn dala kan a tɛ se fɛn min kɔrɔ parce que a bɛna wari bɔ min k'a b'o zakatul fitr bɔ ale yɛrɛ ma sun déjà yɛrɛ a ye sɔgɛriw ye a y'a conséquence ye n bɛ kan k'aw kɔrɔkɔrɔ de fo ka taa se ko den bɛ a ba kɔnɔ k'a bɛ wajiba o fana kan dɔ bɛna fɔ ko ni den ma se k'a fa b'a bɔ a ye n'est-ce pas o b'o de kɛ o donc fa de b'i sigi ni selincinin bɛna se dɔrɔn a ye na ni bɔrɔ ye ou bien a ye na ni minɛn ye a yɛrɛ de b'a bɛɛ suma a muso ta a denw ta nin ye karisa ta ye nin ye karisa ta ye fo ka taa se ko den min yɛrɛ bɛ ba kɔnɔ o b'o fana ta suma o tuma na cɛtiri don wa den bɛ ba kɔnɔ ale yɛrɛ ma se sun yɛrɛ fɔlɔ jango zakatul fitr k'e b'o bɔ ne bɛ zakatul fitr bɔ a tɔgɔ la mun na e ma sun a tɔgɔ la pourquoi tu n'es pas jeune en son nom zakatul fitr de kɔfɛ ko ye wa sun de kɔfɛ ko ye e ma sun a ye e ko e bɛna zakatul fitr bɔ a ye c'est logique ça c'est cohérent den si san 2 a ma sun e ma kuma o la tuuru selen zakatul fitr ma k'e b'o bɔ o ye k'a fɔla ko kumaba ni misɛma mais e t'a bila e kunna e ye san 60 e ye kumaba ye e den min sunna san 15 san 16 san 18 san 20 o ye misɛma ye o t'e bɔ el kebir o ye e ye a sɔgir o y'i den ye san joli o tɛ e bɔ kumaba ni misɛma t'e bɔ o la fo ka taa se ko denmisɛnnin san 2 ou bien san 1 k'e b'o zakatul fitr bɔ e b'o bɔ mais e ma se ka sun ale ye aw ye ala ka baara jumɛn de ye k'a ye baara min wajibiya denmisɛnnin san 2 walima san denmisɛnnin comme ça el atifal olu de artifal ye a y'a faamu denmisɛnnin buruburuniw n'est-ce pas ne ta ye analyse de ye n bɛ kan ka kɔrɔkɔrɔ de a y'a faamu an badenw ne bɛ sɔn ka dan nin yɔrɔ in na yan hakili la mɔgɔ min mako bɛ can na i ye can ye ka ban mun na ne bɛ ka kuma fɔ nin fɔcogo la parce que il faut prêter attention avec les propos là diinɛ kuma de don ne ka fɛn privé tɛ ko ne bɛ min fɔ n da sago la o la ne tɛ fɛn ka tɛmɛ yɔrɔ dɔ kan nin ye kɔrɔkɔrɔ de ye a y'a faamu kɔrɔkɔrɔ de don ne tɛ fɛn ka tɛmɛ nin yɔrɔ ninnu kan mais n'a fɔla hakilima ye i yɛrɛ b'a dɔn kuma yɛrɛ laɲini ye jumɛn ye i y'a faamu wa donc bref nin ye an bɛ fɛ ka min fɔ denmisɛnnin ko ani maakɔrɔba ko la zakatul fitr la mais par contre den minnu bɛ sisan n'an yɛlɛla sanfɛ dɔɔni i n'a fɔ san 12 san 14 san 15 n'olu minnu sera ka débrouiller ka sun sisan par exemple i y'a faamu wa n'u sera ka débrouiller ka sun fo ka kalo bɛɛ kɛ mais n'i ko i bɛ zakatul fitr bɔ o ye o la an bɛ ka na o phase de la sisan ne m'a fɔ olu sen t'a la dɛ n m'a fɔ olu n kan bɛ denmisɛnnin de ma minnu ma se ka sun pewu parce que u ma taa yɔrɔ si kalo 6 san 1 san 2 o bɛ se ka mun kɛ o bɛ se ka mun kɛ aw ye o hadisa dalilu bɔ min ko kira kama o denmisɛnnin buruburu na ne t'a la kuma caman tɛ ne t'a la il n'y a pas de combat kuma caman t'a la c'est dalilu c'est preuve contre preuve aw ya n'a dalilu bɛ aw bolo a y'a labɔ c'est simple diinɛ kuma tɛ yɛrɛ sago kuma ye n'a dalilu bɛ aw bolo ko kira kan bɛ denmisɛnnin buruburuniw de ma kalo 6 kalo joli kalo 12 ou bien san 2 ko kira kan b'olu de ma n'a dalilu b'a bolo a y'a dalilu labɔ kuma caman t'a la mais ne hadisa min kɔni ta a kana na n'o ye bilen dɛ n'o don kɔni a b'o bila yen a y'a faamu wa ne hadisa wɛrɛ de b'aw bolo ou bien kira kumakan wɛrɛ de b'aw bolo diinɛ ye prévu de ye ne ta tɛ aw ta tɛ n'est-ce pas ne ko n ko denmisɛnnin minnu sera san 14 san 15 minnu commencé la ka balikuya ou bien ka commencé ka se ka sun don n'olu ta don an bɛna se olu ka phase de la sisan n'est-ce pas i y'a dɔn an b'a ye a ka ca la dutigi de bɛ a ka denbaya bɛɛ ka musaka bɔ zakatul fitr la a b'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ko nin y'ale ka denbaya zakatul fitr ye mun na parce que o de fɔlɔ ale ye o de fɔlɔ o dutigi k'a k'a kɛ ten mais ne b'aw ɲininka dɔnnibaw kuranɛ dɔnnaw hadisa dɔnnaw yala dalilu bɛ aw bolo kira kumakan na ne ko kira kumakan di ne m'a fɔ imam maliki ne m'a fɔ abu hanifa ne m'a fɔ shafi ne m'a fɔ ahmed ne ko n ko kira kumakan i y'a dɔn zakatul fitr n'i y'a ye ne bɛ ka di ni hadisa ye parce que n b'a dɔn ne tɛ yɔrɔ dɔn kuranɛ kɔnɔ ko kuranɛ kumana zakatul fitr kan yɔrɔ min na n m'a fɔ a t'a kɔnɔ n ko n t'a dɔn o la n bɛ ka n base hadisa kan hadisa yɛrɛ kuma ka ca ne bolo n'a kun sɔrɔla ko kuranɛ kumana nin kan san b'a sɔrɔ peut-être an bɛ ɲina ka tila parce que kuranɛ ale ta la dɔrɔn kuma caman t'ale ta la quoi direct de don mais aw y'a ye an bɛ hadisa la on est à 39 minutes déjà ka sɔrɔ an ma taa yɔrɔ jan yɛrɛ est ce que a faamu a bɛ bɔ cogo min na o yɛrɛ ma fɔ aw ye fɔlɔ yɛrɛ donc nin ye hadisa de ka hadisa baara kɛcogo de ta a ka suma ne ɲɛ kɔrɔ tuma dɔ la
o la ni kuranɛ ye fɛn di direct la dɔrɔn direct ne bɛ tɛmɛ ni kuranɛ ye ma fɔ hadisa ye kalo ye dɛ an ka taa fɛ donc an bɛna se yɔrɔ jumɛn na ko dutigi ka i ka denbaya bɛɛ ka zakatul fitiri bɔ donc sisan ne mako b'o fana dalilu de la diinɛ na ni kira kɛn bɛ k'o fɔ yɔrɔ min na dutigi ka muso ka zakatul fitiri bɔ ka tila k'a denw ka zakatul fitiri bɔ den 20 den 15 muso 4 ko k'o bɛɛ zakatul fitiri bɔ donc maintenant a y'o dalilu fana bɔ yɔrɔ min na ne mako b'o fana dalilu la diinɛ na diinɛ tɛ maa ta ye a y'a faamu wa nka yan n'aw bɛ na n'aw ka dalilu ye n ye a ye Imam Malik a ka kitabu min bɛ n'a fɔ a ma ko Al-Muwatta o kitabu n y'a ye o kɔni kɔnɔ ko mɔgɔ minnu ka charge b'i da la ko i b'olu bɛɛ ka zakatul fitiri bɔ mɔgɔ minnu ka charge b'i da la n'u ka zakatul fitiri kan ka bɔ e min ye charge tigi ye k'e de kan k'u ka zakatul fitiri bɔ imam ka kitabu min bɛ n'a fɔ Al-Muwatta Malik n y'a ye o kɔnɔ an badenw ne m'a fɔ ko kira Muhamadu kɔ dɛ n ko imam Maliki de y'a fɔ est ce que a faamu ko minnu ka charge b'i da la k'e de bɛ olu ka zakatul fitiri bɔ bon n'a kun sɔrɔla ko kira Muhamadu de y'a fɔ là je reste bouche bée les propos du prophète sont incontestables n'est-ce pas n'a kun sɔrɔla ko kira Muhamadu de y'a fɔ kuma caman tɛ ne fɛ yen ne tun bɛ jɔ yen kisi nama bɛ kira a n'a ka so mais n'a fɔla ko dɔnnibaa dɔ de y'a fɔ ou bien fikiwutigi dɔ de y'a fɔ Imam Maliki ou bien Abu Hanifa ou bien Shafi'i ou bien Ahmad bin Hanbal an badenw Imam Maliki ma ci anw ma ko kira don Abu Hanifa ta ma ci anw ma ko kira don Ala ma Shafi'i ci anw ma wa fana ma a tɔgɔ de Ahmadu ci anw ma a kira Muhammadu ci anw ma kira Muhammadu de kumakan dɔrɔn ye incontestable a tɛ se ka sɔn sinon n'a bɔla kira Muhammadu la a tɔ bɛ dɔnni kundaden ni min ka dɔnni gira la ni min ta ye ni min ka faamu gira la ni min ta ye donc a t'i n'a fɔ ni Imam Maliki ye min fɔ k'o ye sɔsɔbali ye 100% diinɛ na aw b'o dɔn ne b'o dɔn k'o tɛ tiɲɛ ye k'a fɔ ni Imam Maliki y'a fɔ dɔrɔn ko tiɲɛ don Imam Maliki ninnu o mɔgɔ 4 de tɛ yen wa Imam 4 a fɔ ma ko les grands imams les 4 grands imams Imam Malik Shafi'i Ahmed Abu Hanifa n'est-ce pas ne b'aw ɲininka olu mɔgɔ 4 ye ɲɔgɔn sɔsɔ diinɛ kiti joli de la aw bɛ se k'o da fɔ wa Imam Maliki Shafi'i Ahmed bin Hanbal ani a tɔgɔ jumɛn Abu Hanifa diinɛ kiti kelen mana di ni mɔgɔ 4 ma k'u ka kiti tigɛ n'a ye o ye ɲɔgɔn sɔsɔ a la siɲɛ joli walahi hali ne ta siɲɛ hakɛ dɔn dɔ b'a fɔ a finna dɔ b'a fɔ a jɛla dɔ b'a fɔ a bilenna dɔ b'a fɔ a ma bilen nɛrɛmugu don a ka ca hali ni zakatul fitiri ko la ni k'i b'i ta olu fɛ dɔrɔn i yɛrɛ t'a dɔn i bɛ taa fankelen min pourquoi tout ça o de la ni ala kumakan bɔla yen kira Muhammadu kumakan ne bɛ n basé o de kan n'o bɔla yen dɔrɔn a tɔ ye dɔrɔn comparaison n'i y'a ye min ka surun tiɲɛna a y'a faamu wa Imam Maliki ka nin kuma in ko mɔgɔ minnu b'i ka charge la olu bɛɛ ka zakatul fitiri bɛ wajibiya e kan an badenw hali diɲɛ dɔnnibaa bɛɛ sɔnn'a ma Ustaz Berete ne ma sɔn a ma ni dabara ye o tɛ dɛ preuve contre preuve aw y'a faamu wa o bɛɛ ka dépense ka bila e kelen da la dutigi yala kira de y'o fɔ anw ye wa ou bien ala de y'o fɔ anw ye ne mako b'o de la o et non ko Imam Maliki ko ten non an k'o to yen ala de ko ten wa kira de ko ten n'a sɔrɔla ala m'a fɔ kira m'a fɔ donc attention diinɛ kana na kɛ diversité ye olu imam ba 4 ninnu kɛla sababu ye ka farafarali min don diinɛ na walima ka fɔkoɲɔgɔn min don diinɛ na c'est pas petit a ka ca donc vraiment il est temps qu'on mette fin à ça ala ne yɛrɛ b'aw ɲininka yala ala de ye alimami 4 ninnu fɔ k'an ka ninnu suit wa ou bien a kira de y'a fɔ di an ka tɛmɛ fɔlɔ o y'a damana tɛmu ye an badenw ne ka kuma bɛ min nɔfɛ zakatul fitr en temps normal a bɛ n'a fɔ jaga de e ka nafolo de b'i kun wa jaga bɛ wajiba e de kan parce que e de ka nafolo b'i kun i bɛ kan ka faamu wa e de ka ɲɔ b'i kun den fa a tɛ wajiba fa kan dɛ a bɛ wajiba e de kan parce que e de ta de don donc ni nafolo bɛ e de kun den silamɛya tɛna e ka nafolo jaga wajiba e fa kan o bɛ wajiba o kan cogo di ni nafolo bɛ e kunna muso yala e ka nafolo jaga o bɛ wajiba e de kan muso wa ou bien a bɛ taa wajiba e cɛ de kan an bɛ kan ka ɲɔgɔn faamu an bɛ ɲɔgɔn kɔrɔkɔrɔ an bɛna ɲɔgɔn ye o on va se voir là ne ta bɛ kɛ ni preuve de ye ni nafolo bɛ e kunna e min ye den ye e ka nafolo jaga bɛ wajiba e de kan den wa ou bien a bɛ taa wajiba e fa de kan
a bɛna wajiba e de kan parce que e de ta de don e de ye sun don sisan a dun fɔla zakatul fitiri bɛ wajibiya sunbaga de kan pour que e ka sun ka minɛ mais e bɛ se ka sun don cogo di k'e ka zakatul fitiri ka taa wajiba e fa kan a dun se bɛ e ye ka bɔ o tumana mun kɛla de non mais an ka jateminɛ dutigi ka taa sigi ka fɛngɛ bɔ ko ale bɔ a ka denbaya bɛɛ ka zakatul fitiri bɔ se bɛ a muso yɛrɛ ka tɛmɛ ale kan ale yɛrɛ bɛ débrouiller la se b'a muso ye munna muso tɛ se k'a bɔ a yɛrɛ ye pourquoi pas a muso de ma sun don wa est ce que muso ye sun don cɛ de non a ye sun don a yɛrɛ de n'a ye sun don a yɛrɛ munna a yɛrɛ tɛ se k'a yɛrɛ ka zakatul fitiri bɔ a yɛrɛ kun a dun se b'a ye qu'est ce qui l'empêche den fana la même chose i baliguyala san 20 hali bi e ka zakatul fitiri k'e ka cɛkɔrɔba de ka débrouiller san 60 san 70 k'a ka débrouiller k'e ka zakatul fitiri bɔ e fa bɛ nin na wari b'e kunna mais c'est une mal compréhension ou bien c'est quoi là diinɛ in a ma faamu de wa ou bien mun de bɛ yen au juste a tɛ se k'a fɔ k'a ma faamu an dankun de don ala y'an dan diinɛ baara kama o ɲɛ ma dɔn mais fɛn caman ɲɛ dɔnna o bɛ taa lakale ala fɛ cogo di est ce que a faamu wa o de la ne tɛ ko ninnu ne t'a tulonkɛ la bilen trop c'est trop quoi an mɛnna ten diinɛ in dɛ a mɛnna ka fereke ka ɲagamu ten il est temps que vraiment ça se résolve a wagati de sela diinɛ in ka fɛsɛfɛsɛ k'a jɛya cɛ ni kalo ka dɔ sa dɔ kɛla trop c'est trop donc bref n bɛna min fɔ aw ye n'aw ye sun don so kɔnɔ fa e ka zakatul fitiri bɛ wajibiya e de kan e min ye sun don i b'i ta de bɔ n'i y'i ta bɔ i denkɛ fɔlɔ o ta bɛ wajibiya o yɛrɛ kan yen a yɛrɛ sela dɔ kɛ ye a yɛrɛ b'a ka zakatul fitiri bɔ i denkɛ filanan o fana b'a ta bɔ i denmuso ni a se b'a ye wala denmusow ta la kuma bɛ yen de parce que olu bɛna wari bɔ min silamɛya sira kan n b'a fɔ bi tile diɲɛ laban sira kan ko silamɛya sira kan olu bɛna wari bɔ min denmusow donc mais an b'a kɛ en gros ye o kɔrɔ jumɛn ye n'a se kɛla minnu ye k'a bɔ ala yɛrɛ ka baara bɛ k'o canal de kɔnɔ ni min se kɛla min ye e bɛ kan ka faamu wa n'a se kɛla i den min ye k'a ta bɔ cɛkɔrɔba dutigi mɔmin a b'a ta bɔ e b'i ta bɔ n'a kɛla i muso ye k'a bɔ a b'a ta bɔ e b'i ta bɔ a dɔw yɛrɛ la i bɛ t'a sɔrɔ se yɛrɛ bɛ muso ye ka tɛmɛ cɛ kan n'est-ce pas ni se bɛ muso ye ka tɛmɛ cɛ kan n'e tilala k'a fɔ ko cɛ yɛrɛ ka muso ka zakatul fitiri bɔ o tuma ji bɛ yɛlɛ kulu fɛ de a se yɛrɛ bɛ min ye a ka sɔrɔ o de k'a bɔ wa ou bien a se yɛrɛ tɛ min ye fɔlɔ n'a se bɛ muso ye a bɛ wajibiya muso de kan kɛ mais n'a se tɛ cɛ ye n'e ko ko muso yɛrɛ ta ka fara cɛ yɛrɛ ta kan ale yɛrɛ bɛ ka dɛsɛ a yɛrɛ ta la a bɛ na ni muso ta kɛ cogo di muso kelen muso fila muso naani bref c'est très clair bɛɛ n'i ka kunnadonni de don alabato in n'i bɛ sun don i t'a don i muso ye i b'a don i yɛrɛ de ni muso fana bɛ sun don a t'a don a b'a don a yɛrɛ de donc ni jaga fana kan ka bɔ hali nafolo jaga e muso ka nafolo jaga e t'o bɔbaa ye ale yɛrɛ de y'o bɔbaa ye e ka jaga e muso t'o bɔbaa ye e de y'o bɔbaa ye i den ka nafolo jaga e tɛ o bɔbaa ye i den de y'o bɔbaa ye ale de ta don i y'a faamu wa e ka sun fana zakatul fitiri o bɔbaa ye e de i den fana ta bɔbaa ye ale yɛrɛ ye o bɛɛ b'u ta bɔ i y'a faamu ala b'o bɛɛ ta kɛ k'u ka sun minɛ ka taa fɛ donc maintenant ni min ni se tɛ min ye sisan o ye kuma wɛrɛ ye ni se t'a tigi ye d'ailleurs yɛrɛ n'i bɛ nana baara dɔ kɛ ala ye ni ala y'i bila baara dɔ kɛli la n'a nana jateminɛ k'a ye k'a fɔ a se t'i ye o ni ala ye doni den kun i tɛ se doni min kɔrɔ olu tɛ kelen dɛ par exemple ala ko i ka taa heji mais se ma kɛ i ye n'est-ce pas o y'a damana kuma de donc ala ye mun fɔ o la n'a se t'i ye k'i ka mun kɛ i bɛ taa suɲɛ de wa donc a bɛɛ bɛ se ka tali kɛ nin kɔnɔ ala tɛ doni da i kunna i tɛ se doni min kɔrɔ a bɛɛ bɛ se ka tali kɛ o de kɔnɔ donc o bɛ mun yira o b'a yira n'a se t'i ye i b'a to yen de ça c'est clair et net a se t'i ye i b'a to yen a tɛ doni da i kun i tɛ se doni min kɔrɔ o bɛ se ka tali kɛ o fana kan a se t'i ye a se tɛ i ye i b'a to yen mais yala n'i y'a to yen a bɛ kɛ juru de y'i la wa n'i nana se sɔrɔ k'i k'a sara wa ne t'o dɔn a la ne tɛ juru ko dɔn zakatul fitiri ko la wagati dɔ de fɔla k'a ka bɔ o la n'o wagati sera ka taa sɔrɔ a se t'i ye o y'o kuma bannen de est ce que y'a faamu mais ni par exemple cɛkɔrɔba den dɔ bɛ yen k'a se tɛ min ye cɛkɔrɔba yɛrɛ ko a de façon volontaire n bɛ n'a k'a ye ça c'est de façon volontaire est ce que y'a faamu o ye volonté de ye o y'a ka d'a ye ale b'a kɛ a tɔgɔ la o bɛ se ka kɛ a bɛ ka kɛ de façon volontaire mais c'est pas de façon obligatoire a se de t'a ye n'a se tɛ min ye o ta bɛ bin ça c'est clair a se de t'a ye bɛɛ n'i ta mais n'a se t'a ye ni dɔ ko a n bɛ fɛ k'a bɔ i ye
mais c'est comme hiji e kan ta hiji la seti donc menati ila hiji avec anya ema de ya famo avec anya ema donc il faut que les choses là se comprennent dans ce sens là am fam donc bref oye mogo munu kan ga bo abi wajiba munu kan ani ati wajiba munu kan n'est-ce pas amena ce niveau de là oye abi bo tuma jume abo tuma mina kira yo préciser wa amara biha an tuadda qabla khuruj nas ila al-musalla aw ila salat abi bo de ka kon mogo tagal wati nye shun seli kene kan yani mogo bi bo ka ta seli kene kan abi bo o wati la yaro seli kene fe selintin ne seli bala mogo bi bo ka ta seli kene kan n'est-ce pas donc abi bo ka ta di ka kon onye ya fama ka kon onye donc abi bo fe munu fana na ani hake min fana be ala donc olu fe fana dona afala suude suu oye arba'atu amdad wal mudu mul ul yadayn mutawassitatain tiga fla fa nyekele o de mudu yi oye mudu de o to suu ye fala da oye mudu de tiga fla fa nyekele oye mudu yi donc suu be be mudu nye nani de ma arba'atu amdad oye mudu nye nani alors que mudu nyekele o be be tiga fla fa nyekele ma donc suu be be o la sisan joli tiga fla fa o nye nan parce que suu be be mudu nye nan de ma mudu du be be tiga fla fa nye kele ma do ba yira suu be be tiga fla fa o nye nan donc zakatul fitr mesure o drondi n'est-ce pas tiga fla fa nye nan arba'atu amdad ya fama o tiga fla fa nye nani o de suu donc ni na tika kilo da na parce que mogo tiga tikele e de igation de e de bina bo o do e tiga fla fa nye nani ani do inta tiga fla fa nye nani a dɔ la a kilo bɛ se ka ɲɔgɔn cɛ donc ni k'i bɛ kilo exact fɔ o la a dɔ la a bɛ gɛlɛya n'est-ce pas an bɛ tɛmɛ an bɛna se niveau jumɛn na a bɛ bɔ fɛn jumɛnw de la min tamr aw min sha'ir min exemple dila yan kira fɛ kisi nɛmɛ b'a ye a n'a ka so o ye tamaru ani vermicelle par exemple a b'a faamu cogo min na macaroni qualité dɔ de don mais logique n'i ye logique ta k'a lajɛ a bɛ bɔ logique min kɔnɔ o logique bɛ se ka yira i la a bɛ se ka bɔ dumunifɛn caman na min ta'am dumunifɛn est ce que a faamu donc logique bɛ se k'o tɔ expliquer i ye i n'a fɔ malo ou bien macaroni voilà o n'a ɲɔgɔnnaw ça rentre dans la logique parce que a bɛ bɔ kun min na n'i y'o jateminɛ donc a bɛ bɔ fɛn min na o b'o yɛrɛ yira i la jamanaw position tɛ kelen ye i bɛ se ka taa sɔrɔ magan fɛn dɔ bɛ yen o b'o de kɛ seli la mais anw fɛ yan fɛn dɔ bɛ yan anw b'o kɛ ani magan ta tɛ kelen ye jamanaw dumuni tɛ kelen ye donc o bɛ tali kɛ logique kan parce que fɛn fana bɔkun nafa de b'a la n'a ma se k'o nafa ɲɛ dɔrɔn bɔkunba t'a la a y'a faamu donc o de sen fɛ malo ni fɛn tɔ dɔ bɛ se ka don a la n'est-ce pas voilà donc o ye a bɔli hakɛ ani a bɛ di wagati min na n'o bɔla yen an bɛna kun cɛ ni mɔgɔw ye mɔgɔ minnu bɛ yen n'o bɛ baara kɛ ni kuranɛ dɔrɔn ye mais ni o mako tɛ hadisa ko la est ce que a faamu an bɔla ka détail o détail di aw ma nin bɛɛ ye hadisa de ye kuranɛ kelen tɛ na i y'a faamu wa n ye yɔrɔ minnu di aw ma ko ala tɛ don nin danni kun fana kɛra o yɔrɔ ye o ni zakatul fitiri yɛrɛ fana bon n y'a don ala di est ce que a faamu mɔgɔ minnu bɛ yen n'o bɛ baara kɛ ni kuranɛ dama ye n'o mako tɛ hadisa ko la o mɔgɔw fana bɛ yen diinɛ k'olu ye diinɛ bolofara dɔ ye par exemple Jafar de Burkina Faso CCGT comité culturel de la génération des trois testaments olu y'o maaw dɔ ye n ma d'a la n'olu na ye ka zakatul fitiri bɔ dɛ parce que ne y'a fɔ aw ye cogo min na ne tɛ zakatul fitiri dɔn kuranɛ kɔnɔ hali a yɔrɔ kelen n m'a fɔ a t'a kɔnɔ n ko n t'a dɔn a kɔnɔ a y'a faamu wa maintenant zakatul fitiri dun bɛ diinɛ na sɔsɔli t'a la n'est-ce pas ɔ mɔgɔ minnu ko u tɛ baara kɛ ni kuranɛ u tɛ baara kɛ ni hadisa ye fo kuranɛ dɔrɔn n'a ma d'a la n'olu na zakatul fitiri bɔ parce que a détail bɛ yɔrɔ min na ne y'o dɔn o ye hadisa de ye est ce que a faamu donc ala ye mun fɔ o tigiw ma an bɛna kuma laban ni o ye ala ko kuranɛ kɔnɔ a sura 4 aya 150 ani aya 151 kuranɛ sura 4 aya 150 ani aya 151 ala ko cogo di a'udhu billahi min sharri shaitanir rajim ala ko innal ladhina kafaru billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bayna allahi wa rusulihi wa yaqulun nu'minu bi ba'd wa nakfuru bi ba'd wa yuriduna an yattakhidhu min
ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. La traduction en français, chapitre 4, verset 150-151. Ceux qui ne croient pas en Allah et en ses messagers et cherchent à faire distinction entre Allah et ses messagers et disent: nous croyons en certains d'entre eux, mais ne croyons pas en d'autres, et veulent prendre un chemin intermédiaire entre la mécréance et la foi, les voilà, les vrais mécréants. Et nous avons préparé pour les mécréants un châtiment avilissant. Chapitre 4, verset 150-151. 150-151. Chapitre 4. Qur'ana sura nani, aya kemani biduru, ana aya kemani biduru nikele. Alako, kumana sura kama, maa minnu bɛ danfara don ala n'a ka kiraw ni ɲɔgɔn cɛ, maa minnu bɛ farafarali don ala n'a ka kiraw ni ɲɔgɔn cɛ, o kɔrɔ jumɛn ye? O bɛ ala ta la nka o tɛ kira ta la. I y'a faamu wa? Ninnu tɛ interprétation ye ko min ka di ne ye k'o fɔ ten, o fɛn tɛ koyi, diinɛ t'o fɛn ye. Ni ala ye min fɔ o b'o la, mais ni kira ye min fɔ o t'o la. Ala k'olu de kafiri hakikaw ye. Les voilà les vrais mécréants. Ala yɛrɛ bɛ taa fɔ fɛn ma ko vrai yɔrɔ yɔrɔ. Hali ni ala ko les voilà les mécréants, o bɛ faamu. Mais a ko ulaika humul kafiruna haqqan, olu de kafiri hakikaw ye. O bɛ fara don ala n'a ka kiraw ni ɲɔgɔn cɛ. K'olu bɛ ala ta la, olu tɛ kira ta la. Est ce que a faamu? I bɛ ala fɛ, i tɛ kira fɛ. Ala k'o tigɛ kafiri hakika di. I bɛ ala labato, i tɛ kira labato, o tigɛ kafiri hakika di. Ni ala ye min fɔ e ye, e bɛ da o la. Nka n'a fɔla ko kira ye min fɔ e ye, e tɛ da o la. Donc olu de kafiri hakikaw ye. Aw bɛ kan ka nin tɛ ne ka kuma ye dɛ. Kuranɛ de y'a fɔ. N'o digili la, fo n'i ye kuranɛ yɛlɛma. A b'a kɔnɔ de, a tɛ se ka sɔsɔ. A y'a faamu wa? Donc minnu fana cida de y'a ye ko bɛ baara kɛ ni kuranɛ ye, mais o mako tɛ hadisa ko la. Min bɛ kan k'o kɔnɔ, ala ye min f'o ma kuranɛ kɔnɔ, nin y'a dɔ ye. Nin ye n ye misali dɔrɔn k'o d'aw ma dɔrɔn. Komi an bɛ kan ka baara kɛ ni hadisa ye nin yɔrɔ in na, o b'u sigi, ni maa o maa ye baara kɛ ni hadisa ye, o b'u nɛni, n'est-ce pas? Jafar n'a ka mɔgɔw surtout. Burkina Faso, CCGT, Comité culturel de la génération des trois testaments. K'olu bɛ baara kɛ ni ala ka gafe jigilenw dɔrɔn ye. Ko Tawurata ni Injila ni a tɔgɔ de Zabura. Non, o m'a fɔ Zabura yɛrɛ. Tawurata, Injila ani Kuranɛ, ko trois testaments. Ko fɛn fɛn bɛ baara kɛ ni hadisa ye, o b'olu nɛni. D'accord, n'o don, ala fana ye min fɔ yan Kuranɛ kɔnɔ, sura 4, aya 150 ani sura 4, aya 151, chapitre 4, verset 150 à 151. Donc, a fana filɛ nin ye. N'aw bɛ baara kɛ ni ala ta ye, mais n'a fɔla ko nin ye kira ta ye, a bann'o ma, ala ko kafiri hakikaw de ka baara kɛta y'o ye. Ko wa ale kɛn bɛ ka tasuma labɛn ka bila u ɲɛ. A bɛ faamu? An bɛ nin jɔ yan. Nin kun ye zakatul fitiri ye. An b'a jɔ yan, inshallah. An bɛ tila, an bɛ groupe dayɛlɛ. En cas ni maa min ma min faamu, bɛɛ bɛ se ka sira sɔrɔ k'i ka kuma kɛ. Aw bɛ vocal in partager koyi. Ustaz Berete mankan don. Ala ka waraba murutilen, karamɔgɔ sariyatigi Sikaso. Téléphone numéro 70 03 48 53. 70 03 48 53. 70 fu ani 3 40 ani 8 53. Adresse dukun ye jumɛn ye pour que jatigi ka ye kuma na, a kana kɛ kuma jatigi tan ye. A bɛ faamu? Ni min y'a lamɛn, n'i ko ci cɔgi yɔrɔ jan ko kuma t'a la, numéro dila ka ban, adresse dila ka ban. A bɛ faamu wa? Inshallah. Donc ne de tun bɛ yen k'a lase aw bɛɛ ma. N bɛna groupe dayɛlɛ, ni kibaruya min bɛ min bolo bɛɛ bɛ sira sɔrɔ k'i ka kuma kɛ. Wassalamu alaikum warahmatullah.